आमी फायनल एकूच मागता की आमचे 2 डिमांड जे आसा ती वॉल आसा ती डेमोलिश जावपाक जाय, हेंच्या कडल्यान तेजे परमिशन आसा ते रिवोक जावपाक जाय, तशेंच हो मेगा प्रोजेक्ट जो चल्ला तेचे परमिशन TCBचे रिवोक जावपाक जाय आनी ते काम स्टॉप जावपाक जाय। विश्वजीत राणेन आता दिल्लीकरांच्या सुटकेसींचे वजे सकयल दवरून गोंयकारां खातीर वावुरचे। TCP खात्या भायर निशेधाक बशिल्ल्या कडेन RGPचो मुखेली मनोज परबान मिडिया वरवीं TCP मंत्र्याक आवाहन केले। गोंयांत 2 मुखेल बेकायदेशीर बांदकामांक विरोध करीत RGPन TCP खात्या भायर बसून निषेध चलयला। पर्यावरण खात्यान बांदकामांक स्टॉप ऑर्डर दिल्या खरी, पूण हे पुराय रितीन बंद करतले वय? RGPक प्रश्न पडला। हांगा प्रोटेस्टाक आमी बसल्या TCP ऑफिसाच्या भायर फक्त आमचे 2 डिमांड जे आसा ते डिमांड घेवन, एक म्हणजे जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट अँड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हेंचे जे इनलिगल काम चालू आसा विदाउट EC क्लियरन्स आनी कंटिन्युअसली म्हटल्यार काम नॉन स्टॉप तेंचे चालू आसा, दीस आनी रात हांगा कॉन्क्रिटींग चालू आसा ते बंद करूंक ना। दुसरें जे आसा ते ग्रँड आयताच्या फाटल्यान जो रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल बांदता तेजेंय काम जे आसा ते सद्याक तरी स्टॉप केल्लें आसा, पूण ते कामाक आमी डेमोलिशन मागलेलें आसा की कॉन्क्रीट वॉल जी आसा ती डेमोलिश करची म्हणून। आनी हे दोनूय डिमांड घेवन आमी काल सांजचे TCP डिपार्टमेंटान येयल्ले, TCP डिपार्टमेंटान आमच्यांनी हे इन्वॉल्व केल्ले आसा, पूण आजून पर्यंत जो TCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा तो खंयचोच ऑफिसरान आजून पर्यंत कॉर्डिनेट करूंक ना। ह्या TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर पयलीं येयल्ले विचारपाक लागून कित्याक त्या एक प्रोजेक्टाचे सायड इन्स्पेक्शन जालें, दुसऱ्या प्रोजेक्टाचे सायड इन्स्पेक्शनाक वचोंकूच ना आनी सायड इन्स्पेक्शन जाले नंतर जो TCP ड्राफ्टमॅन आसा ग्रेड 2 दिवकर हो येवन गेलो थंय, पूण फाट दाखोवन कांयच रिस्पॉन्स करिनासतना परत येयलो। हांगा आमी मुद्दम येयले परत विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें तयार केला, TCPन कितें रिपोर्ट केल्लो आसा, पूण आमकां तो कांयच रिप्लाय मेळोंक ना। आमकां हांगा ह्या गेटीच्या भायरूच दवरिले आनी गेटीच्या भायर दवरून आमकां एंट्री पासून दिवंक ना। आमी हांगा कॉन्स्टिट्यूशन दवरिल्लो आसा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आनी ह्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाच्या द्वारे आमकां रायट दिल्लो आसा की प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक शकता, आमी विचारपाक शकता आनी बीइंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका पूर्ण अधिकार आसा की ह्या जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा हेंचे कडेन क्वेश्चन करून तेंचे जी उतरां आसा ती घेवपाक। वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंटरटेनमेंट अँड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीच्या अंडर जे कंपनी आमी जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले तेन्ना सांगताले आमचे सगळी परमिशन आसा, आमी सगळे जे आसा ते लिगली करता म्हणून, हांकां इनलिगल करता आनी इनलिगल जे विदाउट EC क्लियरन्स एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना काम चालू दवरला म्हणून तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा। आमी परत एकदां सांगूंक सोदता की आमी हांगा येयल्या ते म्हणजे हो TCP डिपार्टमेंट ही परमिशन्स जी आसा ती रिवोक करपाक जाय तेंच्यांनी, कित्याक हे क्लियर जाल्लें आसा की हे काम जें आसा हे टोटल इनलिगल आनी टोटल इनलिगल कामाक तुमी पूर्णपणान सपोर्ट करता। तुमकां आजून पर्यंत हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या बेजार हांव परत तांकां परत हे अटॅच करून लेटर परत करतलो। इतलो फोटिंग डिपार्टमेंट आनी इतलो फोटिंग सरकार जाल्लो आसा कित्याक हो आमी इतलो बोवाळ करून प्रोटेस्ट करून कॅन्डल लायट मार्च करून हे एक्शन घेवची पडली, नाल्यार हेच्या पयलीं एक्शनूच जायना। एक बारीकशी बरी गजाल आनी गूड न्यूज आमकां मेळ्ळी ती म्हटल्यार एका स्टॉप ऑर्डर सद्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी मान्य केल्लें आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा जो इतले दीस ते लिगल म्हणून सांगताले, आमच्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट म्हणून सांगताले ते इल्लिगल आसा म्हणून प्रूव जाल्ले आसा। आतां कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर गेल्लें आसा आनी ते प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचो आनी एक्शन घेवपाची म्हणून सांगलेलें आहा। आतां आमी रावतले आनी पळयतले की हे एक्शन घेतले काय ना। आतां राणेन हेचेर एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक खंयचेय डिपार्टमेंट जेन्ना एक NOC दिता तेन्ना ती कंडिशनल NOC आसता, म्हणजे तितून जर ती बाकीची क्लियरन्सीज ना, बाकीच्या डिपार्टमेंटाची जर परमिशन मेळोंक ना नाजाल्यार घेवंक ना जाल्यार ती रिवोक करपाचें तेंच्या कडेन रायट आसता, तशें ते तेंच्या NOCन बरयल्लें आसता। आतां विश्वजीत राणेन हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान जे सांगलां ते तेणी पाळपाक जाय आनी तेजी जे TCPचे जे परमिशन आसा, कन्स्ट्रक्शन लायसन आहा, हे TCPचे जे
क्लियरन्स आसा टेक्निकल क्लियरन्स, हे टेक्निकल क्लियरन्स तेणी विड्रॉ करपाचे, रिवोक करपाचे. विश्वजीत राणेन दिल्लीकारांच्या सुटकेसीचे वजें हे सकयल दवरचें आतां ताका पडटलें. कित्याक ह्या सुटकेसीच्या वज्यान तो चेपलोलो आसा आनी तुमी जर पळयत हालीं तेजे वेटूय देंवल्लें आहा. हें वजें तेच्या खड्ड्यार चड जालें, दिल्लीकारांचें वजें इतलें चड जालां की तो दिसान दीस बारीक जायत आहा. सो तूं हें वजें जर अशेंच दवरशीत जाल्यार तूं काबार जातलो, दिसचो पासून ना. फुडल्या असेंब्लीक न्हू, फुडल्या जुनाच्या असेंब्लीक येतलो त्या म्हणसर तूं दिसचो पासून ना. सो तेच्या पयलीं हें वजें काडून सायडीक दवर. तुमच्या गांवांत सुद्दां अशे प्रोजेक्ट येता आसतले, तुमच्या गांवांत सुद्दां अशे मेगा प्रोजेक्ट येयला, ते अशेंच सहन करीत बसनाका, कित्याक ते तुमचे एक्झिस्टन्स काबार करता. जेन्ना तुमचें उदक काबार जातलें, जेन्ना तुमची जमीन काबार जातली, तेन्ना तुमचे एक्झिस्टन्स काबार जातले, तुमी उरपाचे ना. कितले गोंयांत पट्टे घालून जॉबाक लागून तेंच्या फाटल्यान वचा, कितले तेंचे टोर्नामेंट खेळा, कितले तेंकां लागून फुगडे घाला, कितले तेंच्या बायलांक वांगडा मेळून हळदी कुंकू करा, कांयच फायदो जावपाचो ना. कित्याक तुमच्या कडेन घर आसपाचें ना. सरकारान ऑलरेडी नोटिसी धाडपाक चालू केल्ले आसा, घरांक नोटिसी गेल्ले आसा, इल्लीगल घरांक आनी शॉपांकूय गेल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.